The supercar Nigel testing out his skills on the scooter. Oh! You already scraped your Mia! Watch this. What? Whoa! Whoa! Tecnologia! 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 عشدنها Tecnologia! عشدنها تكنولوجيا Tecnologia! Tecnologia! تكنولوجيا Tecnologia! Tecnologia! تكنولوجيا Tecnologia! 天到了！啊！Dame un grr. ¿Un qué? Nothing beats a Jet 2 holiday. And right. Tecnologia! चलो
对。In nomine Patris et Filii et Spiritus. This one. For double. Way too deep to back out now. Yeah.走，走。我再放点啥？你就随便放点。来，小伙子吃饭了。小伙子不好意思，重新给你做一碗。Oh my god！ 我的蛋蛋。老铁们，咱们今天来吃一个无菌蛋。给你。开无所真有我不？你整这出，几点？这老板娘今天啊，做的啥菜呀？这是？哎呦我，那五路搁哪呢？五路？徒手剥榴莲。我操！这。我真的是头一次见到那个水果捞它这么大块芒果，它让我咬掉一半啊，这么大块。刚才还有一大块，然后我吃了。然后这个是那个，哎呀我天哪！哎呦，吃到大口袋。你让我放那里。看好了。2016年全球限量1瓶的金爵茅台，还是酒花，还是酒花，漂亮！真的呀，我也是真的呀，真的呀，我也。
Oh. Huh? Tecnologia! 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 أشهد Tecnologia! أنها تكنولوجيا. Tecnologia! Tecnologia! تكنولوجيا. Tecnologia! Tecnologia! تكنولوجيا. Tecnologia!